ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆ ಶ್ರೀ ಜಯಸಿಂಹ ಪರಿಮಳ ಗೆಳೆಯ ಬಳಗ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಸೂಜಿ ಮೊನೆಯಷ್ಟು ಸ್ಥಳ, ಸೂಜಿ ಮನೆಯಷ್ಟು ಸ್ಥಳ ಚರಣ ಕಮಲದಿ ನೀಡು. ಸೂಜಿ ಮೊನೆಯಷ್ಟು ಸ್ಥಳ ಚರಣ ಕಮಲದಿ ನೀಡು. ವಜಿವದನನ ಪ್ರಿಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯ. ಸೂಜಿ ಮೊನೆಯಷ್ಟು ಸ್ಥಳ ಚರಣ ಕಮಲದಿ ನೀಡು. ವಾಜಿವದನನ ಪ್ರಿಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯ. ಕಲಿಯ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ನಲುಗಿ ಹೋಗಿ ಹೇ ನಿನ್ನ ಕಾಲಬುಡದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೆ ಮಲಿನ ಮನನಾಗಿ. ಕಾಲ ಕಸವೆಂದೆನಿಸಿ ಕಡೆಗಣಿಸದಿರು ಎನ್ನ ಮೂಲ ರಘುಪತಿ ಪ್ರಿಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯ. ಸೂಜಿ ಮೊನೆಯಷ್ಟು ಸ್ಥಳ ಚರಣ ಕಮಲದಿ ನೀಡು. ವಾಜಿವದನನ ಪ್ರಿಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯ. ತನುವಿನ ಬಂಧುಗಳು ತೊರೆದು ಹೋದರು ಎನ್ನ ಅನುವು ತಪ್ಪಿತು ಇನೀತು ಆಸರೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅನುಗಾಲದನುಬಂಧ ಎನ್ನ ನಿನ್ನೊಳಗಿಹುದು ಅಣುಗನನು ನೀ ನಿಂತು. ಮರೆಯಲಾಗದು ಗುರುವೇ ಸೂಜಿ ಮೊನೆಯಷ್ಟು ಸ್ಥಳ ಚರಣ ಕಮಲದಿ ನೀಡು. ವಾಜಿವದನನ ಪ್ರಿಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯರು, ಶ್ರೀಮಠದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಮಂತ್ರಾಲಯ. శ్రీహరివాయు గురుభ్యో నమః. సభాయే నమః. అధునాపీఠంలో విరాజమానులైనటువంటి శ్రీ శ్రీ సుఖదేంద్ర తీర్థ శ్రీపాదుల వారి యొక్క పరమ పవిత్రమైనటువంటి చరణద్వయాలకు భక్తిపూర్వక అనంతానంత శిరసాష్టాంగ నమస్కృతులు అర్పిస్తూ ఈరోజు పరిచయ కార్యక్రమం ఈ విధంగా ఉన్నది. ప్రప్రథమంగా శ్రీ విద్వాన్ విరూపాక్షం శావశ్వ మహర్షి గారు. వీరు ఋగ్వేద వేద పండితులు, విజయవాడ. క్రమాంత ఋగ్వేదము, యజుర్వేద షోడశ కర్మాంతాన్ని, కావ్యం, జ్యోతిషం ఇత్యాదులను అధ్యయనం చేసినటువంటి వారు. శృంగేరి మఠం నుండి మరియు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము నుండి సన్మాన గ్రహీతలు. ఋగ్వేద సంహిత, బ్రహ్మకర్మ సముచ్చయము మరియు అపర ప్రయోగములను తెలుగులో ప్రచురించడం జరిగింది. ప్రస్తుతం శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి దేవస్థానం, ఇంద్రకీలాద్రి, విజయవాడలో ఋగ్వేద పారాయణకర్తగా సేవలు అందిస్తున్నారు. శ్రీయుతులకు ఈ కార్యక్రమాన హృత్పూర్వక సుస్వాగత నమోవాక్కులు. మరి ఒక విశిష్టమైనటువంటి వ్యక్తి యొక్క పరిచయము. శ్రీ విద్వాన్ ఆకెళ్ళ విభీషణ శర్మ గారు. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వివిధ ప్రాజెక్టులలో ప్రత్యేక అధికారి మరియు సంచాలకులు. వీరి సంక్షిప్త పరిచయం: ఎంఏ మరియు ఇతరత్ర అనేక విషయాలలో విద్యార్హతలను పొందిన వారు ఆకెళ్ళ విభీషణ శర్మ గారు.
అనేక విశ్వవిద్యాలయాలలో సంశోధనా పత్రాలను శ్రీయుతులు సమర్పించడం జరిగింది. శ్రీ వెంకటేశ్వర స్తోత్ర వాంగ్మయం మొదలగు అనేక గ్రంథాలను ప్రచురించిన కీర్తి వీరిది. వివిధ టీవీ మాధ్యమాల ద్వారా ధార్మిక ప్రవచనాలను ప్రత్యక్ష వ్యాఖ్యానకర్తగా వాసికెక్కిన ఘనత వీరిది. వివిధ దేశాలలో తమ ప్రవచనాల ద్వారా కీర్తి ప్రతిష్ఠితులై అనేక సంఘ సంస్థలు మరియు మఠమాన్యాలతో సత్కార పురస్కార గ్రహీత. ప్రస్తుతం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానపు వివిధ ప్రాజెక్టులలో ప్రత్యేక అధికారి మరియు సంచాలకులుగా ఉంటూ శ్రీనివాసుని యొక్క సేవ చేస్తున్నారు. తమకు ఈ భవ్య కార్యక్రమాన ఆదరపూర్వక సుస్వాగత నమనాలు. The next distinguished guest for the occasion is Dr. Sri Sanjay Ananta Krishna Garu, diabetologist, Bangalore. He did his schooling at Mysore, had MBBS in 1993. Postgraduate diploma in diabetics is another feather in his cap. He is a renowned diabetologist with an abundant experience of more than 2 decades. As a doctor, he played a significant, vital role in some national and international seminars, webinars, scientific studies, and research projects. An ardent devotee of Sri Rayaru, having cordial relationship with Srimat with unmixed desire. Sir, we welcome to you, sir, on this auspicious and holy occasion. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪರಿಚಯ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂದನ್ ರಾವ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಧ್ವ ಸಂಘ, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ. Sri Rao is a resident of New Delhi and a value-based, disciplined citizen. He did his post-graduation in medicine and now rendering his valuable service as Chief Medical Officer at a multinational organization. Besides, it is my privilege to share with you all that besides his committed profession, equally, Doctor has been more actively involved with high amount of devotion in all religious and spiritual activities as the president of Sri Madhva Sangha at New Delhi. His social and welfare activities are remarkable. He is an exclusive devotion on Sri Rayaru, unmixed with any other desire. I wholeheartedly welcome to you, sir, on this auspicious occasion. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರಿಚಯ. ಶ್ರೀಮತಿ ಅರುಣಾ ಆಚಾರ್ಯ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಸ್ಟ್, ಮುಂಬೈ. ಇವರು ಹೆಸರಾಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಲೋಕೋಪಕಾರಿ ಫಿಲಾಂಥ್ರಪಿಸ್ಟ್. ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಬದ್ಧರಾದವರು ಇವರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಡವರು, ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರು, ಹಿಂದುಳಿದವರು ಇವರುಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಸದಾ ಮುಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅನಾಥರು, ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಪತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂಥವರು, ಇಂಥವರ ಬಗ್ಗೆ ಇವರ ಕಾಳಜಿ ಅಪಾರ. ವಿಶೇಷತಃ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಕಲ್ಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಉಪಶಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ದಂಥವರು. ಹಲವಾರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣದ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇವರದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಶ್ರೀ ರಾಯರ ಪರಮ ಭಕ್ತರಾಗಿ ಶ್ರೀಮಠದ ಜೊತೆ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಅರುಣಾ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿದೇವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರಿಚಯ. ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಸ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು. ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮೌಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಶಿಸ್ತಿನ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ. ಇವರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಬದ್ಧರಾದವರು ಮತ್ತು ಬಡವರ ಮತ್ತು ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡುವುದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಮುಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇವರಿಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಕಾಳಜಿ. ತಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆದರಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತದ ನಮನ.
ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಜಯಸಿಂಹ, ಪರಿಮಳ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ, ಬೆಂಗಳೂರು. Dr. Sri S. Jaisimha, he is heading the Department of Journalism at the National College, Jayanagar, Bangalore. He is the recipient of many awards for his lifetime achievement. Besides, it is my privilege to share with you all on this auspicious occasion that he is the founder of an esteemed institution, namely Parimala Geliyara Balaga at Bangalore, through which he has been performing many religious, cultural, spiritual and social activities for the last 40 years. It is very significant and pertinent to put on record that through his pen name, Tirumalesha Harivitaladasa, he has authored more than 100 works on great saints and sages like Sri Raghavendra Gurutirtharu, Sri Vyasarajaru, Sri Vijayendraru, Sri Vajirajaru, like this, the list goes on. We wholeheartedly welcome to you, sir, on this auspicious occasion. Finally, I welcome to all of you for having attended this function. Thanks to all. Hari Om Tat Sat. Sri Krishna Arpanamastu. ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರ ಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿದ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಶ್ರೀ ಎನ್ ಎಸ್ ವೆಂಕಟೇಶಾಚಾರ್ಯ ಅವರಿಂದ. ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ರಾಮಚಂದ್ರಾಚಾರ್ಯ ಪುರೋಹಿತ್ ಅವರನ್ನೇ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಯನ್ನೇ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಆಪಾದಮೌಳಿಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುಣಾಂ ಆಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೇತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಮನೋರಥಾಃ. ಕಲಿಯುಗ ಕಾಮಧೇನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಮಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ಚತುರ್ಯುಗ ಮೂರ್ತಿ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮಕರಾರ್ಚಿತ ಶ್ರೀ ಮೂಲರಾಮದೇವರ ಪಾದಪದ್ಮಾರಾಧಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸುಬದೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಚರಣ ಸರಸೀರುಹಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರ ವರಕುಮಾರಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಯೋಗೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ಈ ಭವ್ಯ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ಸಾಧಕರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರವಾಗಿ 1-2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇಂದು ಈ ಗುರುವೈಭವೋತ್ಸವ 11ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ನಾಳೆಯವರೆಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರು 403 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಒಂದು ಭವ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ದಿನ. ಏನು ಚೋದ್ಯವೋ ಕಲಿಯ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಏನು ಈತನ ಪುಣ್ಯ ಬಲವೋ, ಏನು ಈತನ ವಶದಿ ಶ್ರೀಹರಿ ತಾನೇ ನಿಂತಿಹನೋ, ಏನು ಕರುಣಾನಿಧಿಯೋ ಈತನು, ಏನು ಭಕುತರಿಗೆ ಅಭಯದಾಯಕ, ಏನು ಈತನ ಮಹಿಮೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಗಮ್ಯವೆನಿಸಿ ಹೋದು ಎಂಬುದಾಗಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರ ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗುರುಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ವಾಣಿಯಂತೆ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಕಲಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರು ತಮ್ಮ 3 ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಏನು ಪುಣ್ಯ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಬಲದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವರ ವಶನಾಗಿ ಈಗ ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತರಾಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಗುರುಗಳ ಕರುಣೆ ಅಪಾರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರು ಈ ದ್ವೈತ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಸಮಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ದಿನ. ವಿಜೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರ
ಶಿಷ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರು. 403 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವೆಂಕಟನಾಥಾಚಾರ್ಯರು ತಾನು ತನ್ನ ಮಗ ಹೆಂಡತಿ ಸಣ್ಣ ವರ್ತುಲದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದಂತಹ ವೆಂಕಟನಾಥಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ವಿಶಾಲವಾದ ಈ ವರ್ತುಲದೊಳಗೆ ಅವರನ್ನು ಮೆರೆಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಪಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಹರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಈ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ಕರುಣೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಜಗತಾಂ ಹಿತೇ ರತಃ. ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ವೆಂಕಟನಾಥಾಚಾರ್ಯಗೆ ಯಾಕೆ ಆಶ್ರಮ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಹಿತದಲ್ಲಿ ರತರಾಗಿ, ಜಗತ್ತಿನ ಹಿತಾಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ವೆಂಕಟನಾಥಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅಂದಿನಿಂದ 4 ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ವೆಂಕಟನಾಥಾಚಾರ್ಯರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಕುಲಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸುಬುಧೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಈ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಬಂದ ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಈ ವೈಭವೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ವರ್ಷ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವೈಭವವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅವರನ್ನು ನವರತ್ನ ಖಚಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಗುರುಗಳ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ನಾನಾ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರನ್ನು ಸಾಧಕರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ನೃತ್ಯ, ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಒಂದು ಈ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಪಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುಣ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಷೇ ಅಧಿಕವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವೈಭವೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ವೈಭವೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರು ಅವತಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ದಿನ, ಇಂತಹ ಪರಮಂಗಳವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಪ್ತಾಹದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲರ ಹಿತವನ್ನು ಬಯಸಿ ಅಂದು ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರನ್ನು ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿದಂತೆ ಇಂದು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವೈಭವೋಪೇತವಾಗಿ ಗುರುಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ನನ್ನ ಕುಲಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸುಬುಧೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರೆಗೆ ಅನಂತಾನಂತ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ 4 ವಚನ ಕುಸುಮಗಳನ್ನು ಗುರುಗಳ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ನನ್ನ ಕುಲದೇವತೆ ತಿರುಪತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಅಡಿದಾವಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಾಚಾರ್ಯ ಅವರಿಗೆ. ಈಗ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నుండి వచ్చినటువంటి శ్రీ విభీషణ శర్మ గారు పరమపూజ్య శ్రీపాదుల వారికి ప్రసాద మరియు వస్త్ర సమర్పణ జరిపినారా? సరే. ఇంద్రకీలాద్రి శ్రీ విజయవాడ అమ్మవారి ప్రసాదం కూడా వచ్చింది. వారి తరపున వేద విద్వాంసులు మళ్ళా అర్చకులు పూజ్య శ్రీపాదుల వారికి ಸಮರ್ಪಿಸడం జరిగింది. ಈಗೊಂದು CD ಬಿಡುಗಡೆ. ನಮ್ಮ ಜಯಸಿಂಹ ಅವರು ರಚಿಸಿದಂತಹ ಸುಮತೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ಮೇಲಿನ ಕೃತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಜಯಸಿಂಹ ತಿರುಮಲೇಶ ಹರಿವಿಠಲ ದಾಸರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಶ್ರೀ ಸುಮತೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ಮೇಲಿನ ಕೃತಿಯನ್ನೇ ಯತಿಯ ನೋಡಿರೋ ಸನ್ಮತಿಯ ಬೇಡಿರೋ ಎಂಬುವಂತಹ ಒಂದು ಇದನ್ನೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೈವ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದರ ಧ್ವನಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳೋಣ, ಅದರ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಯತಿಯ ನೋಡಿರೋ ಸನ್ಮತಿಯ ಬೇಡಿರೋ, ಯತಿಯ ನೋಡಿರೋ ಸನ್ಮತಿಯ ಬೇಡಿರೋ,
ರತಿಪತಿ ಪಿತನೊಲಿಸಿದ ಸುಮತೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಗುರುಗಳೆಂಬ ಯತಿಯ ನೋಡಿರೋ ಸನ್ಮತಿಯ ಬೇಡಿರೋ, ಯತಿಯ ನೋಡಿರೋ ಸನ್ಮತಿಯ ಬೇಡಿರೋ. ರಾಘವೇಂದ್ರರ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬಂದರ, ರಾಘವೇಂದ್ರರ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬಂದರ, ಯೋಗೀಂದ್ರ ಜಾತರ ಸೂರೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ, ಸೊಗದ ಹಸ್ತ ಪದ್ಮದಿಂದ ಅರಳಿ ಜಗಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿಯಾದ, ಯೋಗೀಂದ್ರ ಜಾತರ ಸೂರೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ, ಸೊಗದ ಹಸ್ತ ಪದ್ಮದಿಂದ ಅರಳಿ ಜಗಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿಯಾದ, ಯತಿಯ ನೋಡಿರೋ ಸನ್ಮತಿಯ ಬೇಡಿರೋ, ಯತಿಯ ನೋಡಿರೋ ಸನ್ಮತಿಯ ಬೇಡಿರೋ. ಮೂಲ ರಾಮನ ಅಮಲಶೀಲ ವರ್ಣನ, ಮೂಲ ರಾಮನ ಅಮಲಶೀಲ ವರ್ಣನ, ಒಲವಿನಲಿ ಗೈದನ ಸುಲಲಿತ ಕಾವ್ಯವಿತ್ತನ, ಒಲವಿನಲಿ ಗೈದನ ಸುಲಲಿತ ಕಾವ್ಯವಿತ್ತನ, ಅಲವಬೋಧ ಮತವ ಮೆರೆಸೆ ಮಲೆತವಾದಿ ಜನರ ಗೆದ್ದ, ಅಲವಬೋಧ ಮತವ ಮೆರೆಸೆ ಮಲೆತವಾದಿ ಜನರ ಗೆದ್ದ, ಯತಿಯ ನೋಡಿರೋ ಸನ್ಮತಿಯ ಬೇಡಿರೋ, ಯತಿಯ ನೋಡಿರೋ ಸನ್ಮತಿಯ ಬೇಡಿರೋ. ఇంద్రకీలాద్రి శ్రీ దుర్గామ్మవారి ప్రసాదం పరమ పూజ్య శ్రీపాదుల వారికి సమర్పణ జరుగుతోంది. అక్కడి వేద విద్వాంసులు మళ్ళా అర్చక స్వాములు వచ్చినారు, దాన్ని కూడా ఇప్పుడు సమర్పిస్తున్నారు. అదేవిధంగా అదేవిధంగా శ్రీ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శ్రీనివాసుని పరబ్రహ్మని ప్రసాదం శ్రీ విభీషణ శర్మ గారు సమర్పిస్తున్నారు. ಈಗ పరమ పూజ్య ఈ సభను గురించి శ్రీ విభీషణ శర్మ గారు ప్రసంగించాలని చెప్పేసి కోరుచున్నాను. లోకోద్ధారైక దీక్షా పరనిగమ మహాహర్మ్యధర్మ్య ప్రదీప స్వాంఘ్రిద్వంద్వ ప్రపన్నాఖిల దురితతమో ధ్వంసి పుణ్యప్రదీప దింగ్మూఢేభ్యో నరేభ్యః ప్రకటిత సరణి స్నేహదీప్ర ప్రదీప యుష్మాన్ అస్మాన్ సమస్తాన్ అవతు వృషగిరిస్థాస్ను మాంగళ్యదీప అంజలిరయం జలయతు అంజలిరయం జలయతు వ్యంజిత సద్భక్తిభావ రమ్యోధీశం అంజన శిఖరి నివాసం భంజిత భక్తార్తిపుంజమముమఖిలజ్ఞం సుబుధేంద్ర గురుం వందే మధ్వ సిద్ధాంత కోవిదం
ಕಲಿಕಲ್ಮಷಹಂತಾರಂ ಮಂತ್ರಾಲಯ ನಿಕೇತನಂ ಗುರೋರ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವೇಣ ಭಕ್ತಾ ಭಕ್ತಿರತಾ ಭುವಿ ಸುಬುಧೇಂದ್ರಾಖ್ಯಯಾ ಸಿದ್ಧಂ ಶ್ರೀಗುರುಂ ಸತತಂ ಭಜೆ. ಸುಬುಧೇಂದ್ರ ಯತೀನ್ ವಂದೇ ರಾಮಪೂಜಾ ರತಾಃ ಸದಾ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾನ್ ಅಭಿನವಾನ್ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾನ್ ಗುರೂನ್ ತ್ವತ್ಪಾದಾಂಬುಜಯೋರ್ಭಕ್ತಿಂ ದೇಹಿ ಮೇ ವಿಮಲಾಂ ಸದಾ ವಿನಾ ಭಕ್ತಿಂತು ಜೀವೋಯಂ ಸಮುತ್ತೀರ್ಥಃ ಕಥಂ ಭವೇತ್. ಯೇ ಶೃಣ್ವನ್ ಫಲ್ಗುಮಪಿ ಮೇ ವಾಚಂ ವಲ್ಗುಮಿವಾದರಾತ್ ತಾನ್ ವತ್ಸಲಾನ್ ನಮಸ್ಯಾಮಿ ಸತಃ ಕಾರ್ತಜ್ಞ ಸಂಯುತಃ. మాటలు కృతిగా విచ్చేసి పరమపూజ్య శ్రీపాదుల వారి దివ్య వ్యక్తిత్వాన్ని ఒక 2-3 శ్లోకాల్లో అభివర్ణించినటువంటి శ్రీ విభీషణ శర్మ గారిని హృత్పూర్వక అభినందిస్తూ ఇప్పుడు పరమపూజ్య శ్రీపాదుల వారి అనుగ్రహ సందేశం వినే ఒక సమయం. దయచేసి పూజ్య గురువులు మనందరికీ కూడా అనుగ్రಹ ಸಂದೇಶ ಇವಲಸಿಂದಿగా ಕೋರುచున్నాను. ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕುರಿತು ಅನುಗ್ರಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಜಗನ್ನಾಥಂ ಪದ್ಮಾವತ್ಯಾ ವಿರಾಜಿತಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯೈಃ ವಿನುತಂ ವಂದೇ ಕುಲದೇವಂ ರಮಾಪತಿಂ. ಪ್ರಥಮೋ ಹನುಮಾನ್ ನಾಮ ದ್ವಿತೀಯೋ ಭೀಮ ಏವ ಚ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಸ್ತೃತೀಯಸ್ತು ಭಗವತ್ಕಾರ್ಯಸಾಧಕಃ. ಚಿತ್ರೈಃ ಪದೈಶ್ಚ ಗಂಭೀರೈಃ ವಾಕ್ಯೈರ್ಮಾನೈರಖಂಡಿತೈಃ ಗುರುಭಾವಂ ವ್ಯಂಜಯಂತಿ ಭಾತಿಶ್ರೀ ಜಯತೀರ್ಥವಾಕ್. ಪೂಜ್ಯಾಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ರತಾಯ ಚ ಭಜತಾಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ ನಮತಾಂ ಕಾಮಧೇನವೇ. ಸುಷಮೀಂದ್ರ ಕರಾಬ್ಜೋತ್ತಂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುಪ್ರಿಯಂ ಸುಯತೀಂದ್ರ ಗುರುಂ ವಂದೇ ಮೂಲರಾಮಾರ್ಚನೆ ರತಂ. ಸರ್ವೇಪಿ ಸುಖಿನಃ ಸಂತು ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಸರ್ವೇ ಸುಗುಣಶಾಲಿನಃ. ಅಗಮ್ಯ ಮಹಿಮರಾದ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರು ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿ ನಾಳೆಗೆ 429 ವರ್ಷಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 429 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀ ಹರಿವಾಯು ಗುರುಗಳ ಪ್ರೇರಣಾನುಸಾರವಾಗಿ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟನಾಥರಾಗಿ ಅವತರಿಸಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಕ ವಂಶದ ಬೀಗಮುದ್ರೆ ಮನತನದ ಗೌತಮ ಗೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಭಟ್ಟರು ಗೋಪಿಕಾಂಬ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪುಣ್ಯ ದಂಪತಿಗಳ ಗರ್ಭಾಂಬುದಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾರತ್ನ ಅದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರಾಗಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದೊರೆತ ರತ್ನವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರು ಇಡೀ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ, ಸಜ್ಜನರ ರಕ್ಷಣೆ, ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರ ವೈದಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಪರಿರಕ್ಷಣೆ, ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಪಸ್ಸು ಮೊದಲಾದ ಮಹಾಗುಣಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು. ಅದಕ್ಕೆಂದೇ ಅವರನ್ನು ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರ ಮಹಿಮೆ ಅಪಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಪಾರ ಮಹಿಮಾ ಸಂಪನ್ನರಾದ ಗುರುಗಳ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಯಾವ ಕವಿಗಳಿಂದಲೂ ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿಯೋ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿಯೋ 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿಯೋ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಂಥವರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುಗಳ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡದೇ ಬಿಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೋ ಅಂತಂದರೆ ಅದೂ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಸ್ಮದ್ಗುರುಣಾಂ ಆಧಿಕ್ಯಂ ಕವಿ ಕೋವಾನು ವರ್ಣಯೇತ್. ನಮ್ಮ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರ ಆಧಿಕ್ಯ, ಮಹಿಮೆ, ಅವರ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ಕವಿಗಳಿಂದಲೂ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಹಾಗಾದರೆ ನೀವ್ಯಾಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕವಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಥಾಪಿ ತತ್ಪ್ರಸಾದೇನ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಕಿಂಚಿತ್ ವದಾಮ್ಯಹಂ. ಅಷ್ಟು ಅಪಾರ ಮಹಿಮಾ ಸಂಪನ್ನರಾದ ಗುರುಗಳ ಮಹಿಮೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಲು ಅಶಕ್ಯವಾದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಕರುಣೆ, ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಂದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಪೂರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗ್ತದೋ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಒಂದು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಹ ಪುನರೋದದಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಕಲ್ಪ ವತ್ಸ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಸಮುದ್ರದ ದಡದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತಾನು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಮುದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಮಹಂಕರಿಷೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಸಮುದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಮಹಂಕರಿಷೆ ಎಂಬುವಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಡೀ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಸಮುದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಮಹಂಕರಿಷೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪವು ಸಾರ್ಥಕವಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಮುದ್ರದ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಸಂಕಲ್ಪಾನುಸಾರವಾಗಿ ಇಡೀ ಸಮುದ್ರ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ಪುಣ್ಯವು, ಪರಿಹಾರವಾಗಬೇಕಾದ ಪಾಪವು ಹೇಗೆ ಆಗತ್ತೋ ಅದರಂತೆ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರು ಸಮುದ್ರದಂತೆ ಅಪಾರ ಮಹಿಮಾ ಸಂಪನ್ನರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ಅವರ ಅನುಗ್ರಹಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಅವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಫಲ ಬರಬೇಕು ಅಂತಹ ಫಲ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕವಿಗಳು ರಾಘವೇಂದ್ರ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಅಪಾರ ಮಹಿಮಾ ಸಂಪನ್ನರಾದ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿ ನಾಳೆಗೆ 429 ವರ್ಷಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನ ಬರ್ತ್ಡೇಯನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸುವಂತಹದ್ದು ಉಂಟು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಜಗತ್ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ವಾಯುದೇವರ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಸನ್ನಿಧಾನ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಒಂದು ಜನಾಂಗಕ್ಕೋ, ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೋ, ಒಂದು ಪ್ರಾಂತಕ್ಕೋ, ಒಂದು ಭಾಷೆಗೋ, ಒಂದು ಊರಿಗೋ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸುವಂತಹ ಉತ್ಸವವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರ ಜನ್ಮದಿನದ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾಳೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಅಂತಹ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರ ಪೀಠಾರೋಹಣ ಮೊನ್ನೆ ದಿನ 11ನೇ ತಾರೀಕು ಅವರ ಪೀಠಾರೋಹಣದ ಅಂಗವಾಗಿ 11ರಿಂದ ಶುರುವಾದಂತಹ ಈ ಗುರು ವೈಭವೋತ್ಸವ 12ನೇ ತಾರೀಕು 403ನೇ ವರ್ಷದ ಪೀಠಾರೋಹಣ ಉತ್ಸವವನ್ನು, ನಾಳೆ ಆಚರಿಸುವಂತಹ 429ನೇ ವರ್ಷದ ಜನ್ಮದಿನದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಆಚರಿಸುವ ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ 5ನೇ ದಿನವಾದಂತಹ ಇಂದು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಗ್ರಂಥ ಬಿಡುಗಡೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಪಾರಾಯಣಗಳು, ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು, ಜಪ ಹೋಮಗಳು ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾದಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಯರ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪವಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಇರೋಣದ್ರಿಂದ ಈ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂದಿನ ಸನ್ಮಾನಿತರಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾನ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಶಾವಾಶ್ವ ಮಹರ್ಷಿ ವೇದ ಪಂಡಿತರು, ಋಗ್ವೇದ ಪಾರಾಯಣಕರ್ತರು, విజయవాడ. వీరు మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చాలా పేరు ప్రఖ్యాతి పొందినటువంటి విద్వాంసులు. మన విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రి కనకదుర్గ అమ్మవారి దేవస్థానంలో వేద పారాయణం, అధ్యాపనాలను గావిస్తూ చాలా వైదిక మార్గంలో ముఖ్యంగా వైదిక గ్రంథాలను, వేద గ్రంథాలను అన్నిటినీ కూడా తెలుగు భాషలో అనువాదం, అచ్చు మొదలగు కార్యక్రమాలను చేస్తూ బ్రహ్మకర్మ సముచ్చయ మొదలగు అనుష్ఠాన గ్రంథాలను కూడా తెలుగు భాషలో వారు ముద్రించినటువంటి ఘనత వారికి చెల్లుతుంది. అలాంటి విద్వాంసులను ఈరోజు ఇక్కడికి రప్పించి వారికి సన్మానించడం మాకెంతో సంతోషంగా ఉంది. వారికి, వారి కుటుంబానికి భగవంతుడు ఇతోప్యతిశయంగా ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాదులను అనుగ్రహించి వారిని దీవించుగాక అని వారి తరపున స్వామి పాదపద్మాలయందు ప్రార్థిస్తున్నాం. అలాగే మరొక గొప్ప విద్వాంసులు, వాగ్మి, కవి, రచయిత, అలాగే
వివిధ ప్రాజెక్టుల పైన అధికారులుగా విశేష అధికారులుగా నియమితులైనటువంటి విద్వాన్ విభీషణ శర్మ గారు, వారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆస్థాన విద్వాంసులుగా వివిధ ప్రాజెక్టులకు విశేష అధికారులుగా నిర్వాహకులుగా వారి సేవలను అందిస్తున్నారు. మన ఎస్విబిసి ఛానల్లో వారి ప్రసంగాలను, వారి కార్యక్రమాలను, పారాయణం తదితర ఉపన్యాసాలను వినని వారు ఉండరు. చాలా గొప్ప వాగ్మి, సరళ స్వభావం కలవారు. అలాంటి విభీషణ శర్మ గారిని ఈరోజు ఇక్కడ రప్పించి వారికి సన్మానించడం మాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. వారికి, వారి కుటుంబానికి, వారి బంధువులకు అందరికీ కూడా రాఘవేంద్ర స్వాముల వారి అనుగ్రహం ద్వారా తిరుమల తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామి కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం యొక్క అనుగ్రహం వారికి ఎల్లప్పుడూ ಕಲಗಾలని ವಾರಿని ಅಭಿನಂದಿస్తున్నాం. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಮಧುಮೇಹ, ಈ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತಹ ವ್ಯಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ತಜ್ಞರು, ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾಂತ ವೈದ್ಯರಾದಂತಹ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಜಯ್ ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಾಗಲಿ, ಇನ್ನು ಅನೇಕರಿಗೆ ಅವರಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಆಗಲಿ. ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿನ ದಾನಿಗಳು, ಧರ್ಮಿಷ್ಠರು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಂಜಯ್ ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ತುಂಬ ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನುರಿತಂತಹವರು, ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹವರು, ನಮ್ಮ ತೆಲುಗು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭಾಗ್ಯನಗರ ಹೈದರಾಬಾದಿಗೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಮಠದ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಧುಸೂದನ್ ರಾವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಾಧ್ವ ಸಂಘ ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಧುಸೂದನ್ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸಲು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಸಾಧಕರು, ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು, ದಾನಿಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪರವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಎಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೇವೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಅರುಣಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಅರುಣಾಚಾರ್ಯರು ದಂಪತಿಗಳು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಿಡದೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ತನುಮನ ಧನಗಳಿಂದ ದೇವರ ಸಮಾಜದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥವರು. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವುಳ್ಳವರು, ಸಹಾಯ ಸ್ವಭಾವದವರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿನ ದಾನಿಗಳು. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶತೇಶು ಜಾಯತೆ ಶೂರಃ ಸಹಸ್ರೇಶು ಚ ಪಂಡಿತಃ ವಕ್ತಾ ದಶಸಹಸ್ರೇಶು ದಾತಾ ಭವತಿವಾನವ ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ಪರಾಕ್ರಮವಂತರಾಗ್ಬೋದು, ವಾಗ್ಮಿಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ದಾನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂತಹ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿನ ದಾತೃತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ದಂಪತಿಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿತರಾಗಿ, ಆಹ್ವಾನಿತರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಠಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಬಗೆಯಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರದ ಕಾರ್ಗರ್ ನಮ್ಮ ನೂತನ ಮಠಕ್ಕಾಗ್ಬೋದು, ಮೂಲರಾಮದೇವರ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಸುವರ್ಣ ಪಾತ್ರೆಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಸುವರ್ಣದ ದೀಪಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಯಾವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಮಾಡಿದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಶಂಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಉಡುಪಿಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ಕೂಡ ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಮಠಮಾನ್ಯಗಳಿಗೆ, ಅನೇಕ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಇವರ ದಾನವಿಲ್ಲದೆ ಬಹುಶಃ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರುಣಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಅರುಣಾಚಾರ್ಯ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ನಾವು ತುಂಬ ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು, ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿನ ದಾನಿಗಳು, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಅಂತರಂಗ ಭಕ್ತರು. ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ರಾಯರನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಉಸರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥವ್ರು. ಅವರು, ಅವರ ಕುಟುಂಬ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರಿಗೆ ಮಠಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು. ಅನೇಕ ಬಗೆಯಾದ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರಾಯರ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ, ಮೂಲರಾಮದೇವರ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಎನ್ನುವಂತಹ 2 ದೊಡ್ಡ ಪಂಚತ್ರಿ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹವರು. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಬಗೆಯಾದ ದಾನಗಳನ್ನು ಮಠಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು. ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಸೇವೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಅಂದಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮವರೇ ಆದಂತಹ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ನಾವು ತುಂಬ ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರಾಗಿ, ಸಂಶೋಧಕರಾಗಿ, ಅನುವಾದಕರಾಗಿ, ಉತ್ತಮ ಕನ್ನಡ ಹರಿದಾಸ ಕೀರ್ತನೆ ರಚನೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿ, ಅನೇಕ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಂಶೋಧಕರಾಗಿ ಹೆಸರಾಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಸಿಂಹ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಪರಿಮಳ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಅದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ನಮ್ಮ ಮಠದ ಶಿಷ್ಯರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತಿರುಮಲೇಶ ಅಂಕಿತದಿಂದ ಅನೇಕ ನೂರಾರು ದೇವರ ನಾಮಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು. ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ಸುಮತೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ, ವಾದೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ, ವರದೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ, ವ್ಯಾಸತತ್ವಜ್ಞ ತೀರ್ಥರ, ಇಬ್ರಾಮಪುರದ ಅಪ್ಪ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಮಖಂಡಿ ಆಚಾರ್ಯರ, ಮಾದನೂರು ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಲೇಖನಗಳನ್ನು, ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಲೇಖಕರು, ಸಂಶೋಧಕರು ಆದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಸಿಂಹ ಅವರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಈ ಇಂದಿನ ಸನ್ಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬರು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಾರಸ್ವತ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಎಲ್ಲ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರವರದೇ ಆದಂಥ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ರಾಯರ ಪ್ರಸಾದ, ರಾಯರ ಅನುಗ್ರಹವು ಅವರಿಗೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸನ್ಮಾನಿತರಿಗೂ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿದವರಿಗೆ, ನೃತ್ಯ ರೂಪಕವನ್ನು ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಶಿಕಾ ಮತ್ತು ತಂಡದವರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ, ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸರ್ವೇ ಜನಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು. ಶ್ರೀ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಸೇವೆಯ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಸುಕೃತ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ರಾಯರನ್ನು ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ನೆರೆದ ಸನ್ಮಾನಿತರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಕಿರು ಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿದ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅನಂತ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ವಾಚನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮುಂದು ವಿದ್ವಾನ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಂ ಶಾವಾಶ್ವ ಮಹರ್ಷಿಗಾರು, ಶ್ರೀಮತ್ ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ, ಪದವಾಕ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪಾರಾವಾರ ಪಾರಂಗತ, ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಶ್ರೀಮದ್ ವೈಷ್ಣವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾಚಾರ್ಯ, ಶ್ರೀಮನ್ ಮೂಲ ರಘುಪತಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವ ದಿವ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದ ಪದ್ಮಾರಾಧಕ, ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಮನ್ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯುల ಮೂಲಮಹಾ ಸಂಸ್ಥಾనం, శ్రీ రాఘవేంద్ర మఠీయ వేదాంత సామ్రాజ్య దిగ్విజయ విద్యా సింహాసనాధీశ్వరులైన శ్రీ శ్రీ సుషమీన తీర్థ శ్రీపాదుల వారి కరసంజాతులైన పరమపూజ్య శ్రీమత్ సుయతిన తీర్థ శ్రీపాదుల వరకుమారకులైన పరమపూజ్య శ్రీ శ్రీ సుబుధేన తీర్థ శ్రీపాదుల వారు అనుగ్రహించిన అభినందన పత్రిక. కలియుగ కల్పవృక్ష కామధేనువుగా ప్రసిద్ధి చెందిన సంసార బాధలతో శరణాగతులైన భక్తుల కష్ట కార్పణ్యములను పరిహరిస్తూ కోరిన ఇష్టార్థములను సమకూర్చుతున్న పరిమళాది సద్గ్రంథముల ద్వారా సారస్వత ప్రపంచాన్ని శ్రీమంతము గావించిన అపరోక్షీకృత శ్రీశులైన శ్రీ రాఘవేంద్ర గురుసార్వభౌముల 403వ పట్టాభిషేక మహోత్సవం మరియు 429వ వర్ధంతి అంటే జన్మదిన ఉత్సవమును పురస్కరించుకొని జరుగుతున్న గురవైభవోత్సవ శుభ సందర్భమునందు తూర్పుగోదావరి జిల్లా కపిలేశ్వరపురం సర్వారాయ వేద పాఠశాల మరియు మైసూర్ మహారాజ సంస్కృత కళాశాలలో క్రమాంత ఋగ్వేదం, యజుర్వేద షోడశ క్రమాంతం, కావ్యం, జ్యోతిష్యం మొదలైన వాటిని అధ్యయనం చేసి విద్యార్థులకు అధ్యాపనం చేస్తూ తమ కుమారునికి దౌహిత్రునికి కూడా వేదమును బోధించిన, శృంగేరి మఠం నుండి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్ నుండి సన్మానములు అందుకున్న, ఋగ్వేద సంహిత, బ్రహ్మకర్మ సముచ్చయం, అపప్రయోగములు తెలుగులో ప్రచురించిన, ప్రస్తుతం
శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి వారి దేవస్థానం ఇంద్రకీలాద్రి విజయవాడలో ఋగ్వేద పారాయణకర్తగా సేవలు అందిస్తున్న మా ఆదర అభిమానములకు పాత్రులైన విద్వాన్ విరూపాక్షం శావాశ్వ మహర్షి గారి సేవలను మనసా అభినందిస్తూ అత్యంత ఆదర అభిమానములతో గౌరవించుచున్నాము. వీరికి వీరి కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యులను సమకూర్చుగా కానీ అస్మద్ గురువంతర శ్రీమద్ రాఘవేంద్ర గురువంతరత భారతీయ ముఖ్య ప్రణాంతత శ్రీమన్మూల రఘుపతి వేదవ్యాసదేవుని యందు ప్రార్థిస్తూ ఫలమంత్రాక్షలతో అభినందిస్తున్నాము. ఇది నారాయణ స్మరణములు. మరొక సన్మానం డాక్టర్ ఆకేళ్ల విభీషణ శర్మ గారు. కలియుగ కల్పవృక్ష కామధేనువుగా ప్రసిద్ధి చెందిన సంసార బాధలతో శరణాగతులైన భక్తుల కష్టకార్పణ్యములను పరిహరిస్తూ కోరిన ఇష్టార్థములను సమకూర్చుచున్న పరిమళాది సద్గ్రంథముల ద్వారా సారస్వత ప్రపంచాన్ని శ్రీమంతము గావించిన అపరోక్షీకృత శ్రీశులైన శ్రీ రాఘవేంద్ర గురుసార్వభౌముల పట్టాభిషేక మహోత్సవం వర్ధంతి ఉత్సవం పురస్కరించుకొని జరుగుతున్న గురు వైభవోత్సవ ఈ శుభ సందర్భమునందు ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానముల యందు వివిధ ప్రాజెక్టులో ప్రత్యేక అధికారిగా సంచాలకులుగా శ్రీనివాస పరబ్రహ్మని సేవలను చేస్తున్న ఎంఏ డిప్లొమా మొదలుగా అనేక విషయాలతో విద్యార్థులను పొంది అనేక విశ్వవిద్యాలయంలో సంశోధన పత్రములు సమర్పించి ప్రసిద్ధి చెందిన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్తోత్ర వాంగ్మయము మొదలగు అనేక గ్రంథాలను ప్రచురించిన వివిధ టీవీ మాధ్యమాల ద్వారా ధార్మిక ప్రవచనములను ప్రత్యక్ష వ్యాఖ్యానములను గావించిన తమ ప్రవచనముల ద్వారా నానా దేశాల్లో కీర్తి ప్రతిష్టలను పొందిన అనేక సంఘ సంస్థలు మరియు మఠమాన్యములతో సత్కారాల పురస్కారాలను అందుకున్న మా అత్యంత ప్రీత్యాదరములకు పాత్రులైన శ్రీ డాక్టర్ ఆకేళ్ల విభీషణ శర్మ గారి సేవలను మనసా అభినందిస్తూ అత్యంత ఆదర అభిమానులతో గౌరవించుచున్నాం. వీరికి వీరి కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యమును సమకూర్చుగా కానీ అస్మద్ గురువంతర రాఘవేంద్ర గురువంతరతో భారతముఖ్య ప్రణాంతర్గత శ్రీమన్ మూలరఘుపతి వేదవ్యాసదేవుని యందు ప్రార్థిస్తున్నాము. ఫలవంతరాక్షలతో అభినందిస్తున్నాము. Next certificate is to Sri Madhusudan Rao. In the Divine Assembly of Celebrities and Devotees of Sri Rayaru, to honor Sri Madhusudan Rao, a resident of New Delhi and a value-based disciplined citizen. He did his post-graduation in medicine and now rendering his valuable service as a chief medical officer at a multinational company. Besides, he is more actively involved in all religious and spiritual activities as a president of Sri Madhva Sangha at New Delhi. Being a member of managing committee in a well-established educational institution, his social and welfare activities are remarkable. He has an exclusive devotion on Sri Raghavendra Swamiji, unmixed with other desire. In recognition and in appreciation for serving, this honor is conferred on this auspicious occasion of Sri Raghavendra Guru Vaibhotsava 2024. We pray our Upasya Murti, Sriman Moola Raghupati Vedavyasaru and Sri Rayaru to share their eternal blessings on her and family members. Iti Narayana Smaranagalu.
Next, certificate to Dr. S. Jaishimha. In the Divine Assembly of Celebrities and Devotees of Sri Rayaru, to honor Dr. S. Jaishimha, MA, MS, PhD. He is heading the Department of Journalism at the National College, Jayanagar, Bangalore. He is the recipient of many awards for his lifetime achievement. Besides this, he is the founder of an esteemed institution, namely Parimala Geliyara Balaga at Bangalore, through which he is performing many religious, cultural, spiritual and social activities since 40 years. Through his pen name, Tirumalesh Hari Vitala Dasa, he has authored more than 100 works on great saints and sages like Sri Raghavendra Guru Sarvabhaumaru, Sri Vyasarajaru, Sri Vijayendraru and Sri Vajirajaru. The list goes on. In recognition of his deserving service in his province and the profundity of his devotion for God and Guru, this honor is conferred on this auspicious occasion of Sri Raghavendra Guru Vaibhotsava 2024. We pray our Upasya Murti, Sriman Moola Raghupati Vedavyasaru and Sri Rayaru to share their eternal blessings on him and his family member. Iti Narayana Smaranagalu. In the Divine Assembly of Celebrities and Devotees of Sri Rayaru, to honor Sri Suresh Kumar K., a value-based, disciplined political activist of a popular political party from Karnataka. His social services are remarkable. He is committed to social needs and very strong in extending his helping hand to the poor and downtrodden. His concern towards the students' community is touching greater heights. In recognition and appreciation for serving as a social activist, this honor is conferred on this auspicious occasion of Sri Raghavendra Guru Vaibhotsava 2024. We pray our Upasya Murti, Sriman Moola Raghupati Vedavyasaru and Sri Rayaru to share their eternal blessings on him and his family members. Next, Dr. Sanjay Anantakrishna Garu. Sir did his schooling at Mysore, completed MBBS
from JSS Medical College, Mysore, in the year 1993. Postgraduate diploma in diabetics is his added qualification. He is a renowned diabetologist with a rich experience of more than 2 decades. As a doctor, he played a vital role in some national and international seminars and webinars, duly subscribed to many scientific studies and research projects. An ardent devotee of Sri Rayaru, having cordial relationship with Srimat with unmixed desire. In recognition of his meritorious service in his province, this honor is conferred on this auspicious occasion of Sri Guru Raghavendra Vaibhotsava 2024. We pray our Upasya Murti, Sriman Mula Raghupati Vedavyasaru and Sri Rayaru to share their eternal blessings on her and family members. Iti Narayana Smaranagalu. The next certificate is conferred to Srimati Aruna N. Acharya, social activist, Mumbai. Srimati Aruna N. Acharya, social activist, Mumbai. Great philanthropist of Mumbai. She is committed to social needs and very strong in extending her helping hand to the poor, downtrodden and underprivileged. Her concern towards the students, orphans, widows and other backward community is reaching greater heights. She is striving hard to give special thrust to the welfare of women and children, focus on elevation of their problems. She has rendered her unselfish service in various capacities as a doctor, president, vice president, member, chairperson, trustee to many esteemed organizations. More than anything else, she is best described as an individual with a fine blend of diligence and enthusiasm. Top it all, she is an ardent devotee of Sri Raghavendra Swamiji, having a cordial relationship with our Srimat. In recognition of her deserving service in her province and the profundity of her devotion for God and Guru, this honor is conferred. We pray our Upasya Murti, Sriman Mula Raghupati Vedavyasaru and Sri Rayaru to share their eternal blessings on her and family member. Iti Narayana Smaranagalu. ಇಂದಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ವಿದ್ವಾನ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯ ಪುರೋಹಿತ್ ಅವರು ಗುರುಗಳಿಂದ ಅನುಗ್ರಹ ಫಲಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು.
ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಫಲಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾನ್ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನಂ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞರಾವ್ ಚೆನ್ನೈ ಅವರು ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅವರ ತಂಡ ಬಂದು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿದ್ವಾನ್ ಸಂಪ್ರತಿ ಮೋಹನ್ ತಂಡದವರು ಗುರುಗಳಿಂದ ಅನುಗ್ರಹ ಫಲಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಿದ್ವಾನ್ ಮೇಟೂರಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಸೇಲಂ ಮುರಳಿ ಸಂಜೀವ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದು ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಿದುಷಿ ಆಶಿಕಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಹರಿಹರನ್, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಚತುರ್ವೇದಿ, ಕುಮಾರಿ ಶ್ರೀಯಾ ಪರಶುರಾಮ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಗುರುಗಳಿಂದ ಅನುಗ್ರಹ ಫಲಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. Now, it is my privilege to welcome our esteemed ex-Commissioner of Endowments, Sri Sundar Kumar Garu, to kindly come and get blessed from the hands of Param Pujya Sri Guruji. The Commissioner is requested to come with his family and get the blessings of Sri Swamiji, please. ಮೈಕ್ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಮೈಕ್ ಕೊಡು. శ్రీ సుందర్ కుమార్ గారు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉమ్మడి దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ కమిషనర్గా చాలా గొప్ప సేవలను అందించినటువంటి వారు. ముఖ్యంగా రాఘవేంద్ర స్వాముల వారి మఠానికి మన సుందర్ కుమార్ గారు ఐఏఎస్ వారికి విశేషమైనటువంటి అనుబంధం. 2009 ప్రవాహం వచ్చినటువంటి సందర్భంలో అన్ని రకాల మఠానికి వత్తాసగా ఉంటూ ధర్మాదాయ శాఖ తరపున మఠానికి అన్ని విధాలా సహకరించి మఠానికి ప్రోత్సాహాన్ని సేవలు అందించినటువంటి ఘనత మన సుందర్ కుమార్ గారు ఐఏఎస్ గారికి. అలాంటి వారు మా గురువుల కాలంలో విశేషంగా సేవలు అందించారు. వారు నివృత్తి జీవనంలో మరొక చోట విశేషమైనటువంటి సేవా కార్యక్రమంలో ఉన్నారు. వారిని వారి కుటుంబాన్ని అభినందిస్తూ ఈరోజు ఇక్కడ రాఘవేంద్ర స్వాముల వారి దర్శనార్థం ఇక్కడ రావడం, స్వామి జన్మదిన కార్యక్రమంలో వారు పాల్పంచుకోవడం మేము ఎంతో సంతోషంగా భావిస్తున్నాము. వారికి మా అభినందనలు, అలాగే రాఘవేంద్ర స్వాముల వారి దీవెనలను నేను తెలియపరుస్తున్నాను. Wajah. ನಾಳೆ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಉತ್ಸವ ನಡೀತದೆ. ಈ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಶೇಷವಸ್ತ್ರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮಠದ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದಿಂದ ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಶೇಷವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ರಾಯರ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ವೇದಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪ್ರಸಾದ ಮತ್ತು ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಕಡೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪಂಚಾಮೃತಾಭಿಷೇಕ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾದಹಾರಂ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ವತಿಯಿಂದ ನಾಳೆ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಖಂಡ ಸಂಗೀತ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ನಡೀತಿದೆ. ಪ್ರಾತಃ ಬಂಗಾರದ ರಥೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. వందన సమర్పణ కార్యక్రమము. ఈ రోజున ఈ కార్యక్రమంలో ఇక్కడికి పాదార్పణం చేసి మనందరినీ కూడా తమ యొక్క అమృతతుల్యమైనటువంటి అనుగ్రహ సందేశంతో మమ్మల్ని అందరినీ కూడా పావనం చేసినటువంటి పరమ పూజనీయ శ్రీ శ్రీ సుబుధేంద్ర తీర్థ శ్రీపాదుల వారికి గౌరవపూర్వక నమస్కృతులు మరియు కృతజ్ఞతాపూర్వక నమస్కృతులు అర్పిస్తూ, మరియు ఈ కార్యక్రమంలో శ్రీపాదుల వారి యొక్క పూర్వాశ్రమ పితృపాదులు, పండిత కేసరి, షట్శాస్త్ర ప్రఖండులు మరియు రాష్ట్రపతి గ్రహీతలైనటువంటి శ్రీ రాజాయస్ గిరియాచార్యులు కూడా ఇక్కడ పాదార్పణం చేశారు. వారికి కూడా శ్రీమఠం పరంగా వారి యొక్క పాదపద్మాలకు నమస్కరిస్తూ వారికి కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. ఈరోజు విశేషంగా శ్రీపాదుల వారి యొక్క అమృత హస్తాల చేత పరమానుగ్రహ పరమంత్రాక్షతులు సన్మానం పొందినటువంటి సన్మాన గ్రహీతలందరికీ కూడా పేరు పేరున నా యొక్క నమో వాక్కులు పలుకుతూ, ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి మీ అందరికీ కూడా, సజ్జనులకి అందరికీ కూడా నా యొక్క హృదయపూర్వక వందనాలను అర్పిస్తూ అందరికీ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. హరి ఓం తత్సత్.